اچھا جی، ہلو. ہلو. ہاں جی جناب، کیسے ہیں جی آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. بھائی مجھے آپ سن پا رہے ہیں؟ ہاں جی، آواز آ رہی ہے جی. اس چیز پر ایک جو ابھی فرانس کے اندر یہ جو چیز ہوئی ہے اس پر مجھے بات کرنا تھی کہ اتنی بڑی ان کی ہپوکریسی ہے. آپ اگر دیکھیں صحیح البخاری میں حدیث 120 میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے دین جو ہے 2 تھیلے بھر کے میں نے نبی سے سیکھا. ایک میں نے لوگوں میں عام کر دیا، دوسرے کو اگر میں عام کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے جس سے کھانا نیچے اترتا ہے. اچھا مینس فریڈم آف ایکسپریشن جو ان کے صحابی کو نہیں ہے، جس سے سب سے زیادہ حدیث روایت ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا گلا کاٹ دیا جائے اگر میں اپنے آپ کو، مطلب جتنا ریلیجن وہ جانتے تھے وہ کہہ رہے ہیں آدھا تو دنیا کو دکھا دیا، آدھا بچا ہوا اگر شو کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے. یہ پھر کہاں سے فریڈم دیتا ہے؟ اس کمیونٹی میں کہاں یونٹی آ پائی؟ اگر دیکھا جائے تو ان کی عائشہ جو ہیں وہ علی سے لڑ لیں، پھر جو ہے علی جو ہے معاویہ سے لڑ لیے، پھر نہروان کی جنگ ہو گئی، پھر حسن کو افین. زہر دے دیا، پھر واقعہ کربلا جیسا جھوٹ گھڑ لیا انہوں نے کہ ہاں حسین حکومت کی لالچ میں ادھر چلے گئے کربلا کی طرف، اور پھر اس کے بعد وہاں کی پبلک نے پہلے تو مدینے کی ساتھ دینے سے منع کر دیا، کربلا نے بھی پبلک نے دھوکہ دی دیا کوفے کی کہ یہ آ گئے مصیبت انہیں نپٹوا دو، اچھا ہے کہ چھٹکارا ملے. یہ اتنا آپ دیکھیں جیسے صحیح البخاری میں جیسے حدیث 114 ہے کہ نبی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں قلم اور کاغذ لاؤ، ایسی چیز لکھوا دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہو. یہ چیز آپ لاسٹ میں بتا رہے ہو، اور قرآن نے کسی ایک مسئلے کو بھی نہیں بتایا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج زکوٰۃ، کوئی مسئلہ ایک چھوٹا سا بھی بات جو ہے کلیئرلی نہیں بتائی گئی. یہ کیا بکواس ریلیجن ہے؟ حدیث 50 کانٹروڈکٹری، کہیں آپ یہ نے لکھا پاکستانی ملتا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ پاکستانی فری تھنکرز، ہلو. پاکستانی فری تھنکرز جوائن کیا ہوا ہے آپ نے؟ میں نے جوائن نہیں کرا بھائی. ہاں آپ جانتے ہو پاکستان کا ماحول، 50 لوگ تو ویسے ہی آپ کو مارنے پر تلے رہتے ہیں. آپ کتنا تو چھپ چھپ کے اپنے آپ کو ایتھنک بنا کے رکھتے ہو. میں اسلام کی جو تاریخ ہے نا اس کے اوپر ایک پراپر سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں، جو وہاں پہ لکھنے میں بھی پوسٹ کروں گا اور ویڈیوز بھی بناؤں گا. چینل سبسکرائب کر لیں، اس کے اوپر آپ کو اسلام کی جو اصل تاریخ ہے نا، اسلام پیدا ہوا کیسے، یہ جھوٹ ہے سارا کہ اسلام اس طرح پیدا ہوا، یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ساری کہ اصل میں اسلام کیسے پیدا ہوا. میں ایک کمپیریٹیو ریلیجن کا ہی اسکالر ہوں، مجھے اس کی بہت ساری حقیقتیں پتہ ہے. آپ مطلب کہیں محمد جو ہے وہ صحیح مسلم میں اگر جیسے حدیث پڑھیں 3600، تو ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میرا غلام جو تھا بچہ تھا بڑا ہو گیا، اب میں کیا کروں، تو وہ کہہ رہے ہیں اسے اپنا دودھ پلا دو. تو یہ 50 بکواس باتیں. کہیں شیطان جو ہے اوپر والا خود ہی کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، ایک شرک کا حکم دے رہا ہے. پھر آدم کو، پھر اس کے بعد جنت میں کافر جا نہیں سکتے، مگر شیطان جو ہے کافر ہو جاتا ہے وہ آدم جنت کو میں نہ سجدہ کر کے، اور پھر وہ جنت میں گھس جاتا ہے کافر ہو کے. جہاں کافر جا ہی نہیں سکتے وہاں آدم کو بہکا دیتا ہے. جنت میں گناہ ہوتا ہے جہاں گناہ کر ہی نہیں سکتا کوئی، اور جنت میں پھل رکھا ہے، وہ پیڑ رکھا ہی کیوں اوپر والے نے؟ بکواس باتیں، 2 کوڑی کی نہ سر نہ پیر، اور ہاں. پھر 50 آپ کو پتا ہے کہ کانٹروڈکشن آپس شیطان میں. جو تھا وہ نوح کی کشتی میں کیسے سوار ہوا تھا؟ وہ گدھے پہ سوار ہو بہت کے نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا. بہت سارے آرگیومنٹس نکلتے ہیں. پاکستان کے ایتھیسٹ بہت دب کے چھپ کے رہتے ہیں. آپ باہر ہیں تو آزاد ہیں. میں ایک اسکالر ہوتے ہوئے یہ باتیں نہیں کر سکتا. مجھے مجبوراً یہ حالت ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا پڑتی ہے، روزے رکھنا پڑتے ہیں، میں اپنی داڑھی نہیں 5 ٹائم کٹوا کی نماز سکتا. آپ کو پڑھنا پڑ رہی ہے؟ ارے یار یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے. کوئی ایک ذرا ٹائم پہ اتنا گزارے. تو کچھ بھی یہ حالت ہے کہ ڈیلی، ابھی بھی میں آج ایک مسجد میں درس دے رہا تھا قرآن کی تفسیر کا، تو آپ ایک اندر سے کٹر ایتھیسٹ ہوتے ہوئے آپ ایسے دنیا کے سامنے بنے، اور اس سے زیادہ کیا ہماری ماری اچھا، جائے گی؟ آپ درس دیتے ہیں مدرسے میں ہیں آپ؟ چھوڑو بھائی، کیوں مروانے پہ تلے ہو؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے صحیح ہے. بالکل بالکل تو چاہیے. ہاں آپ دیکھیں کہیں آتا ہے عورتیں سب سے زیادہ جہنمی ہے، جیسے بخاری کی حدیث 29 5198 6546 3241 304، یا ایسی 50 جو ہیں. کہیں آپ 50 بکواس باتیں. کہیں عائشہ جو ہیں لوگوں کے سامنے نہا رہی ہیں، جیسے بخاری کی حدیث ہاں جو وہ تو ہے. 264 ہے اور 7339 ہے، نہا کے دکھا رہی ہیں.
नहा के दिखा रही, या पर्दे के कहीं पीछे से उसको नहा के दिखाने की क्या जरूरत थी? ऐसे लगता पर्दे था के कि बेचारी पीछे, तरसी हुई थी कि कोई मुझे देख ले बस। ये नसाई में भी आई है 236 पे हदीस। तो ये बेवकूफी देखें, कहीं इतने सेक्स पावर है जॉनी सन जो बने हुए हैं प्रॉफिट हाँ, मोहम्मद में, आप देखें तो बुखारी में जैसे हदीस 268 या वो 284 में के तो आयशा भी तो मियाँ जिस खलीफा मर्द से की कम ताकत नहीं थी की ना बात है। सर। आयशा भी तो मियाँ खलीफा से कम नहीं थी ना, वो भी तो यही काम पकड़ रहे। देखें अब वो उसको बेचारी शायद किसी को दिखाने के चक्कर में रहती थी कि भाई मैं पर्दे के पीछे से ही मुझे देख लो, मैं ऐसे नहा रही हूँ। नहा के दिखाने की क्या जरूरत थी? रसूल ने कभी किसी को नहा के दिखाया था? सोचने वाली बात है। क्या जाहिल साहबा गुस्ल का तरीका नहीं पता, वो पूछ रहे हैं और हाँ, वो भी उन्हें मुंह से बता देती हैं, करके हाँ। दिखा रही हैं। तो वो कहीं पता नहीं कौन सा वाइग्रा खा लिया कि प्रॉफिट ने भी के एक साथ 11 औरतों के साथ सोहबत और 30 नहीं, वो मर्दों तो आपको जितनी पता है, ताकत जन्नती थी। हांडी नहीं उतरी थी आसमान से। वो भी तो हदीसें हैं। जन्नती हांडी आसमान से उतरी थी जो व्यागरा का काम करती थी, एक आदमी को 40 मर्दों के बराबर ताकत दे दी उसने। मैं एक बात करता हूँ, और जैसे आप अगर देखें तो कहीं वो मूसा को अंडकोश जो है वो इसके इतने बड़े हैं कि वो कपड़ा जो है वो पत्थर कपड़े लेके भाग गया, ये भी नहीं कि लुढ़क हाँ, हाँ, गया या कुछ। हाँ, वो हाँ। हदीस जो ये भी 278 है हदीस सही बुखारी हदीस की, है, रसूल अल्लाह की बुखारी में ही है ये। कि कपड़े 278 लेके नंबर की पत्थर भागा, हदीस है। और रसूल मूसा जो है नंगा भागा उसके पीछे कि वो मेरे कपड़े लेके किधर जा रहा है। और लोगों ने नंगा देख लिया बनी इसराइल में। मैं बेवकूफ़ी एक तरफ तो कहते हैं कि आप ये देखें, जैसे इनमें एक अहले हदीस एक सेक्ट है, तो वो मानते हैं कि ऊपर वाला सिर्फ अर्श पर है, उसके सिवा कहीं और उसे मान लेना जो है वो कुफ्र है, शिरक है। हम्म, मगर बेवकूफ़ों से ये पूछा जाए कि जैसे बुखारी में हदीस 63217494, इसी तरह मुस्लिम में 1772 1773 1774 1775 1777, तिरमिजी और अबू दाऊद में भी हदीस आई है कि ऊपर वाला जो तहज्जुद की नमाज के वक्त, नमाज शब के वक्त जो है वो पहले आसमान पर उतर जाता है और हाँ, कहता है कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसकी दुआ सुनूं, कौन है जो तौबा के लिए हाथ उठाए मैं उसकी तौबा कबूल करूं। तो अब वो पहला तो कॉन्ट्रडिक्शन ये कि अगर जैसे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो अब मुझे कैसे पता कि ऊपर वाला जो है क्या मेरे कंट्री के तहज्जुद के टाइम के हिसाब से आ रहा है पहले आसमान हाँ, पर या क्या। हाँ। फ्लैट अर्थ 50 का सीन था ना ये भी। बेवकूफियां कि फ्लैट अर्थर्स देखें। मैं अब क्या करूं, मैं दिक्कत है आप बाहर हैं, आपके पास फ्रीडम है। मैं भी बहुत टाइम से पहले जब हारिस यूट्यूब पे आया भी नहीं था, मैं बहुत टाइम से सोचता था कि एक यूट्यूब चैनल शुरू करूं या स्पार्टिकस आप लोगों को देखता रहा सालों से, तो आज सोचा कि चलें बात करूं किसी तरह स्ट्रीम पर कि मैं इन मदरसों में इन बच्चों को झेल झेल के या फिर इन मौलवियों को झेल के या इस्लामिक लेक्चर्स दे दे के थक गया हूं। हाँ, एक तो घर वालों ने काश किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा दिया होता, कुछ अच्छी एजुकेशन होती तो ये मौलवी नहीं बनता और मजहब के नाम पे दुकान नहीं चलाता। तो सर यही बात है ना। आप जैसे और भी कई लोग हैं हमारे जो कि मजहब की वजह से बेचारे नसीब। छुपे हुए हैं। मैं खुद कहूंगा मेरे खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मदरसे में वो कहते हैं कि वो एथीस्ट हैं, बट वो खुल के नहीं आ सकते। वो कहते हैं क्या करें, अब कोई कमाने का सोर्स नहीं, क्या करें अब इसी चीज के आप अपनाओ, अरब से डोनेशंस लो, मुस्लिम से कब्रों के नाम पे उन्हें लूटो, यही फालतू हमारा जबरदस्ती बिजनेस बना हुआ है। हम्म। चलें सर, आप ना मुझे ईमेल करिएगा जरूर, आपसे मैं राब्ता फिर प्रॉपर करता हूँ। ठीक है, तो फिर गपशप रहेगी। मेरे पास अब तो टाइम बहुत चले ज्यादा है। ठीक है, बस नेक्स्ट टाइम फिर आप आइएगा जरूर, तो करेंगे बात। आपने तस्वीर चेक वगैरह की लगाई थी तो मैंने कहा शायद मुझे अंदाजा तो था कि बंदा एथियस्ट ही निकलेगा जो भी होगा। ठीक है, ये चले। मैं हाँ, थोड़ा कम्युनिस्ट सोच को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। हालांकि मैंने कार्ल मार्क्स की बुक भी जो थी यहाँ पढ़ के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जला दी थी, और लेनिन की कुछ बुक्स पढ़ता था मैं। तो इन मगर नहीं वो ये जला तो देता था ये क्योंकि तो यहाँ कोई आपने देख गलत ले ही तो किया आपको कि मार ही दे कि तुम। आपने आपने कार्ल मार्क्स की किताब जला दी। ये तो आपने गलत ही किया, जलानी नहीं चाहिए थी, कम से कम रखते यार पास। वैसे तो मुसलमान होते अरे हुए। भाई मशल खान का आपने हाल नहीं देखा यहाँ पर क्या हुआ था? आप नहीं जानते, हम मौलवी कितने गंदे हैं, ये क्या हैं। मुझे ये बहुत ही गंदी कौम है ये।
दिक्कत यही है कि इन लोगों के पास आप देखें जब तक इस्लाम ताकत में नहीं था तब तक कैसी मोहब्बत वाली आयतें उतरती रहीं कि मोहब्बत में जो तुम्हारे सबसे करीब हैं वो हैं जो ईसाई हैं, ए बनी इसराइल हमने तुम्हें तमाम आलमीन के लोगों पर फजीलत बख्शी, जैसी ताकत आई तो जहाँ पाओ उन्हें कत्ल कर दो, उनसे जिहाद करो यहाँ तक वो ईमान लाएं या जिजिया दें, ये फालतू बकवास बातें उतरी। तो आप खुद वो जानते हैं मैं इतना करीब रहा हूँ कि मैं तो कभी कभी खादिम रिजवी के साइड में बैठा करता था या उनके साथ कभी मैं रहता था। मैं अभी इस पे तो मुझे ज्यादा वो आज नहीं करूंगा नाम वरना लोग मुझे लिया ना, आइडेंटिफाई आपको करेंगे। पहचान ही ले, ठीक है। मैं इसलिए ज्यादा रिवील नहीं करूंगा कि वो मुझे आइडेंटिफाई ही कर लें कि ये बंदा पहचान का, ये मौलवी हमारी। तो बस मेहनत करते रहें। जब भी अगर लाइफ में मैं सोचूंगा अपनी फ्यूचर जनरेशन को एजुकेट करके बाहर भेजूं ताकि वो इस घटिया चीज को बंद करें और बिल्कुल दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होना है ताकि दुनिया जो है इस फितने से नजात पाए। बिल्कुल जी सर, चलें ठीक है, आपसे लेते हैं बस इजाजत, ठीक है, टाइम नहीं है मेरे मिलता पास, रहता मैंने हूँ एक बंदे, बिल्कुल आते रहिएगा, मुझे ईमेल कीजिए, ठीक है, लाजमी, सही है, ईमेल चलें कीजिएगा, ठीक ठीक है, है। ईमेल ओके। कैसे करें? ईमेल या फिर फेसबुक पे मुझे मैसेज, मगर अब फेसबुक पे कौन मैसेज करेगा, मुझे क्या पता चलेगा कि आप हैं कि नहीं, ठीक है। तो अब आप मेरे से कोई रब्ता करने का तरीका निकालें, या फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल है मेरा ghalib@ghalibkamal.com, ठीक है। वैसे अभी आपसे टच में आना जब तक आप यहाँ पाकिस्तान से नहीं निकलते ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ की इंटेलिजेंस बहुत चौकन्नी रहती है। तो बेटर है कि जब आप ये चलें ठीक है, बहुत सही, चालू हो गए हैं। चलें ठीक चलें, है। थैंक यू, ओके, बाय बाय।